अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक के शो में राना सनाउल्लाह को पीटीआई को आवारा पार्टी कहना महंगा पड़ गया। पीटीआई टाइगर शेख वकास ने लाइव शो में राना सनाउल्लाह की बैंड बजा कर रख दी। आइए नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। मौलाना साहब जुड़ते नजर आ रहे हैं, बिकॉज उधर से एक लफ्ज तो आ रहा है कि जी रिटर्न अगर एग्रीमेंट हो गया तो शायद मौलाना साहब जुड़ जाएं उनके साथ। आपके पास कोई चीज है मौलाना साहब को ऑफर, आपके पास कोई चीज है ऑफर करने की मौलाना साहब के उनके साथ ना आए, हुकूमत के साथ आ जाए? अल्लाह करे कि पीटीआई जो है वो मौलाना साहब की क़यादत में जो है वो जुड़ जाए। ये इस मुल्क की बेहतरी हो जाएगी, कौम की बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो यानी एक आवारगी का शिकार हैं। कोई पता ही नहीं चलता इनका कि कभी क्या बयान दे देते हैं, कभी दाएं चले जाते हैं, कभी बाएं चले जाते हैं, कभी मशरक का रुख करते हैं, कभी मगरब का रुख करते हैं। अगर ये मौलाना की क़यादत के ऊपर इन राइटिंग मुतहद हो के और जो भी तहरीक या जो भी इन्होंने जदोजहद करनी है उसके ऊपर इत्तफाक करते हैं, तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की, रियासत की, कौम की बेहतरी होगी उसमें। क्योंकि चलो किसी जो है वो एक जेन्युइन पुरहिकमत और जो है वो मामला का फहम रखने वाले और मामले का इदराक रखने वाले लीडर के पास तो जो है वो क़यादत होगी ना। तो इसलिए मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात का दुआगो हूं कि ये मामला जो है ये हो जाए इस तरह से। आपकी ये कहीं सीक्रेट ख्वाहिश ये तो नहीं है, जैसे आपने कहा सिंध में उन्होंने इसलिए नहरों वाले मामले को उठा लिया कि बयानिया पीपल्स पार्टी के हाथ में आ जाए? आप इसलिए चाहते हैं मौलाना साहब का इत्तेहाद हो जाए कि जो अपोजिशन का बयानिया है वो मौलाना साहब के हाथ में आ जाए? तो आप ये चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है इस मुल्क की सियासत को जो है वो उलट पुलट करने के लिए जो है वो नोट हो जाए? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं, मेरा तो सवाल है आपके ख्याल में फिर बयानिया जो अपोजिशन का है वो मौलाना साहब के हाथ में आ जाएगा? आप ऐसे तलातम खेज सवाल क्यों करते हैं? आज आप वो चीजें जो है वो इशारों की हद तक ही दुरुस्त होती हैं, उससे ज्यादा बात करना जो है वो मुनासिब नहीं होता। अच्छा, ये मुझे बताएं, एक बिल टेबल हो गया है, वहां पे 2 कांग्रेसमैन ने कर दिया है अमेरिका में, और उसमें डायरेक्टली निशाना उन्होंने जात को कर दिया है, आर्मी क़यादत को, बल्कि आर्मी चीफ को, कि इन पे बैन लगे, ये सब कुछ लगे। और अब बड़ी सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, लोग कहते हैं जी पीटीआई वाले कहते हैं नहीं हमने नहीं किया, मगर कुछ लोग कहते हैं जी इन्होंने किया। ये जो एक बिल उन्होंने मूव कर दिया है कांग्रेस के अंदर, टारगेटिंग आर्मी चीफ, इससे अब मजीद शिद्दत होगी इख्तलाफात में पीटीआई की एस्टैब्लिशमेंट की, कि ये आपके ख्याल में एक नॉन इवेंट है जिसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है? देखें, ये डबल एज होगी। आर्मी चीफ के लिए तो इसकी मिसाल ऐसी होगी कि ये तो चलती है तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए, और बाकी जो पीटीआई है वो तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या आर्मी चीफ के साथ जो है वो एक तरफ तो वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी हम बात करनी चाहते हैं, हमारी बात करवाई जाए, और दूसरी तरफ जिस किस्म की वो मुहिम बिलो दी बेल्ट चलाते हैं और जिस तरह से वो यानी अब मैं क्या इस बारे में जो है वो जिक्र करूं। देखें, जो लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, अगर मैं सियासत में हिस्सा ले रहा हूं और मेरी फैमिली का कोई मेंबर भी हिस्सा ले रहा है तो चले ठीक है, उसके ऊपर आप जो मर्जी बात करें। लेकिन जिन लोगों का मेरी सियासत से तल्लुक ही नहीं है, उन लोगों को जब वो किसी बराह रास्त किसी इंतजामी ओहदे पे नहीं है, तो उन लोगों तक जो है वो जाना और फिर यानी इस किस्म की बेसलेस कहानियां बनाना, तो ये राना साहब आखिरी 10 सेकंड सिंपल सा सवाल है, रखा गया है। आखिरी सवाल, तो ये बड़ी जो इस वक्त पॉलिटिकल हालात हैं, अदलिया के हालात हैं, सब कुछ मुकदमात चल रहे हैं, 2025 में आपको खान साहब बाहर आते नजर आते हैं? ये खान साहब का इरादा तो 2030 तक बाहर आने का नहीं है, तो मैं उनको कैसे बाहर आता देख सकता हूं? आपका 2025 अपना इरादा है नहीं, वो उनका इरादा अभी बाहर आने का है ही नहीं, वो अपने अंदर रहने का बड़ा पक्का बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो लाइटर साइड शुरू करता हूं। मैंने राना सनाउल्लाह साहब अभी बोल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मौलाना साहब अगर चले गए तो क्या होगा? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा होगा, अगर आएंगे इनमें कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये तो आवारा सी पार्टी है, कभी इधर कभी उधर। तो मैं क्या जुमला आपसे समझ लूं, आप किस मामले में आवारा पार्टी है? तो पहली बात तो यह है कि राना साहब से भी आप बात कर रहे थे, एक और चीज पे मैं क्लैरिटी दे दूं, जो बिल जो है पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट वाला, अच्छा जी, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं। उस बिल के बारे में बड़ी क्लैरिटी है, हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। वो ये है कि दिस इज बिटवीन दी अमेरिकन लेजिस्लेटर्स एंड देयर वोटर्स। डायस्पोरा में उनके वोटर्स मौजूद हैं जिनको पाकिस्तान में सिविल या पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते, ये बिटवीन देम और उनके लेजिस्लेटर्स के साथ। आप पीटीआई अमेरिका को, आप अमेरिका की पीटीआई को डिसोन कर रहे हैं? सर, अमेरिका की पीटीआई ने ये बिल मूव कोई नहीं किया।
نہ امریکہ کی پی ٹی آئی جو ہے وہ موور ہے اور نہ آگے انہوں نے کوئی اس کے اوپر ووٹنگ کرنی ہے. ہر شخص جو رہتا ہے امریکہ کے اندر ڈائسپورا کا حصہ ہے وہ ان کی اپنی وہ یہاں پہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو کرتے ہیں. تو دس از بٹوین لیجسلیٹرز اینڈ دیئر ووٹرز. تو میں صرف یہ کلیئرٹی کرنا چاہتا تھا. رانا صاحب نے کہا کہ آوارہ سی پارٹی ہے. رانا صاحب جو ہے وہ ویسے تو آج کل کبھی کبھی وہ سینئر ایلیمنٹس میں بھی گنے جاتے ہیں, مگر پھر وہ پرانی سلف پہ آ جاتے ہیں اور پھر انہوں نے جواب دینا ضروری ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہی آوارہ پارٹی ہے جس کے ترلے کر رہے ہیں آپ پچھلے سال 1.5 سال سے کہ ساڑھے نال بہ جاؤ, ساڑھے نال مذاکرات کر لو. میری صرف یہ گزارش ہے کہ رانا صاحب ایک سینئر آدمی ہے, ان کے منہ سے اس قسم کی بچگانہ گفتگو اچھی نہیں لگتی ہے. یہ آوارگی جو ہے اس نے آپ کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مجبور کیا ہے کہ آپ پرسنل محفلوں میں بھی اور میٹنگز میں بھی جو گفتگو ہمارے ساتھ کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ بھی ہمارا لوگوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کریں گے. تو یہ بتائیں, کل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے میرے شو میں, انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کی بات ہو رہی تھی عید کے بعد. ان کی باتوں سے مجھے یہ فیل ہوا کہ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کی ابھی تیاری نہیں ہے, ابھی ایک موبلائزیشن چلے گی. آپ ڈفرنٹ صوبوں میں لوگوں سے ملیں گے, آرگنائز ہوگی پارٹیز کے ساتھ, تو ایک موبلائزیشن موومنٹ ہے لیکن ایجیٹیشن نہیں ہے جو ابھی جو مستقبل قریب میں. ایم آئی رائٹ؟ دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ کیونکہ گرینڈ اپوزیشن الائنس از بینگ شیپڈ اپ اور ہماری خواہش ہے کہ وہ اس سے پہلے اس کے کوئی نہ کوئی اس کی شیپ سامنے آ جائے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ تمام اپوزیشن کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے کسی تحریک کو شیپ اپ کیا جائے. اس حوالے سے اتفاق سے اتحاد کے فاصلے کے درمیان اگر کنسنسس ہو جاتا ہے تو کوئی بھی موبلائزیشن ایجیٹیشن بن سکتی ہے. تو وہ ہم ہفتوں کی بات کر رہے ہیں, مہینوں کی بات کر رہے ہیں, ایجیٹیشن کی بات کر رہا ہوں, سڑکوں پہ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں. عید کے تو بعد ہی ہوگی جو بھی چیز شیپ اپ ہوگی سر, عید کے بعد نہیں, بٹ موومنٹ ڈیز, ویکس, منتھس کیا ہوگا؟ سر وی آر ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ. اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کیونکہ دوسری جماعتیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی اور ہم ایک اتحاد کا حصہ ہے تو ہم ایک اکیلی ڈرائیونگ فورس نہیں ہوگی, تو پھر اس میں بہت سی کنسیڈریشنز ہوتی ہیں. کیونکہ میں نے ان سے یہ بھی پوچھا, میں نے کہا آپ کو 2025 میں عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں, تو انہوں نے کہا 2025 تو چھوڑیں, وہ تو چاہتے نہیں, وہ تو لگتا ہے 2030 تک باہر نہیں آنا چاہتے. تو انہوں نے سارا ملبہ آپ کی پالیٹکس پہ ڈال دیا. میرے خیال میں آج رانا صاحب گھروں کے دو لڑکے آئے سن, اس واسطے بیکی گلا کر رہے سن. عمران خان انشاءاللہ اسی سال نکلے گا, ہماری کوشش ہے, ہماری خواہش ہے, ہماری جدوجہد ہے. باقی اللہ کی ذات پڑی ہے وہ بہتر جانتی ہے, مگر جتنی دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جتنی کوششیں بندے کر رہے ہیں, خان صاحب انشاءاللہ تعالی اسی سال نکلیں گے اور جلد نکلیں گے. اور وہ جو ہمارے آوارہ ہونے کا انہوں نے کہا ہے, میں تو صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیصلہ آباد میں کون سی شکایت آئی ہے ہماری پارٹی کی آوارگی کی, انہیں یہ ضرور بتائیں اپنے پروگرام میں. چلے یہ بھی پوچھ لیں گے. یہ میرے خیال میں آج رانا صاحب گھروں کے دو لڑکے آئے سن, اس واسطے بیکی گلا کر رہے سن. عمران خان انشاءاللہ. جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.